अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। आज त्यौहार का दिन है, खुशियों का दिन है। आज के दिन 9 दिन की महानवरात्रि है। रिवायती तौर पर कुंवारी कन्या की पूजा की जाती है और दुर्गा पूजा की पसंदों में पहला खाना खिलाया जाता है। कन्या पूजा हिंदुओं का एक मुकद्दस रस्म है जो नवरात्रि त्यौहार के 8वें और 9वें दिन को अंजाम दिया जाता है। तकरीब में बुनियादी तौर पर 9 लड़कियों की पूजा शामिल है, जिसमें देवी दुर्गा की 9 शक्लों की नुमाइंदगी की गई है। हिंदू फ़लसफ़े के मुताबिक इन लड़कियों की तख्लीक की फितरी कुव्वत का मुजाहरा समझा जाता है। इलामात की बात है कि ये नवरात्रि के 9वें दिन ही था कि शैतान ने देवता की क्लासुरा को मारने की दरख्वास्त पर देवी दुर्गा की शक्ल अख्तियार की थी। मजहबी तौर पर देवी बुनियादी तौर पर अजीम निसाई की पूजा है। कन्या में अजीम निसाई सलाहियत अपने उरूज पर है। एक ख़ास उम्र की लड़की की हैसियत से और बलोगत को हासिल करने से पहले एक खातून बच्ची को सबसे ज़्यादा नेक, सबसे ज़्यादा जगत और इंतहाई वाज़े ज़हीन और वाज़े रूहानी फ़र्द समझा जाता है। इस तरह के तौर पर परिशस्ती का मुतालबा करते हुए दिमाग, जिस्म और रूह की पाकीज़गी की ज़रूरत होती है और बलोगत तक पहुँचने से पहले इसकी उम्र 8 साल की लड़की या बच्ची ने पूरी कर दी है। लेकिन हकीकत में जो हम इल्मी तौर पर कर रहे हैं, हमारे मुआशरे में कुछ फ़र्द जो रेप और मर्डर के ज़रिए तकरार पैदा कर रहे हैं, दबाव के लिए मौत हरीफ में लड़कियों को नदी में फेंक रहे हैं। बेशतर इंशमान ऑसेसरिंग ये है कि बहुत सारे वाक़े के बाद लीडरों, पुलिस और दीगर मेंबरान मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ही मुकाम या शहर की बात नहीं है, लेकिन इस जुर्म ने हमारे समाज में बहुत गहरा असर पकड़ लिया है। हम में से बहुत सारे लोग ज़्यादातर इस्तिफ़ादा करने और इस पर तबसरा करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुआशरे या तंजीम का सरबराह हो। जब बात ख्वातीन को महफूज रखने पर आती है तो वो सब अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो आइए 9 दिन के इस अहम पूजा नवरात्रि, जिसमें लड़कियों को देवी माना जाता है, इससे हम अपने आप को इन जुराइम के खिलाफ मजबूत बनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। दुर्गा पूजा के दौरान मुनासिब बोनस, नौकरी की हिफाजत और दीगर मुतालबात के मुतालबे पर रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के आर्जी कारकुनों की हड़ताल 5वीं रोज़ भी जारी रही। इसके नतीजे में अस्पताल की हालत मज़ीद ख़राब हो गई है। मुतालबात की वजह से जमूद के 5वें रोज़ अस्पताल में आर्जी कारकुनों का काम बदबू फैल रहा है। इसके साथ ही हंगामी खदमात से वाबस्ता आर्जी अहलकारों का काम रुकने की वजह से अस्पताल के दीगर मुलाजिमीन का पसीना हंगामी खदमात में दे रहा है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर निर्वाण हलदार ने बताया कि अस्पताल में माहौल मुकम्मल तौर पर पैदा हो चुका है। इस दौरान में डॉक्टरों और नर्सों की मदद से किसी तरह हंगामी खिदमत दी जा रही है। ताहम इन्होंने कबूल किया कि अगर पूजा के दौरान इस तरह के हालात पेश आते हैं तो वो ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी खिदमत फराहम करने से कासिर होंगे। इस रोशनी में इन्होंने ड्यूटी पर मौजूद आरसी कारकुनों से फौरी तौर पर काम पर वापस आने की दरख्वास्त की। इसके साथ इन्होंने इंतज़ामिया से भी इस मामले में अहम इक़दामात करने की दरख्वास्त की है। अब सुनिए
लोग और अफसर क्या আমরা দেখছি যে প্রচুর দুর্গন্ধ এবং জঘন্যভাবে পড়ে আছে, এরকম হওয়ার কারণ কি? দেখুন, বিষয়টা সম্পর্কে খুব সবিস্তারে আমরা ডাক্তারবাবুরা বা দিদিমণিরা খুব বেশি কিছু জানি না। হয়তো অথরিটি এবং এখানকার যারা কন্টিজেন্সি স্টাফ রয়েছেন তাদের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে, হয়তো বকেয়া ওই বোনাস টোনাস নিয়ে, ঠিক আছে, যার জন্য ওনারা হয়তো খুব সম্ভবত স্ট্রাইকে চলে গেছেন। ওনারা বলতে ওই কন্টিজেন্সি স্টাফ যারা রয়েছেন কোম্পানির তরফ থেকে যারা কাজ করেন এখানে। আচ্ছা, কতদিন ধরে স্ট্রাইক করছেন ওনারা? আমাদের কাছে জ্ঞানত বিষয়টা 5 দিন হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো 5 দিন ধরে মোটামুটি ওনারা স্ট্রাইকে আছেন এবং বুঝতেই পারছেন যে ওনারা গ্রাসরুট লেভেল ওয়ার্কার, ওনাদের মানে ওনাদের হাতে হসপিটালটা পরিচ্ছন্ন থাকে। এখন এটা আস্থা করে, মানে রীতিমতো আস্থা করে পরিণত হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো কিছু ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস থাকে, যেমন কি ট্রলি বা ধরুন অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আসা, এই কাজগুলো তো ধরুন ওনারা করে থাকেন, যেগুলো ইমার্জেন্সি সার্ভিসের মধ্যেই পড়ে। তো ওনাদের অনুপস্থিতিতে সেই কাজগুলো অলমোস্ট বন্ধই হয়ে গেছে। সাফাই বাদ দিয়েও যে সমস্ত কাজে ওনাদের খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, যে কাজগুলো করেন বলে অনেক সময় হয়তো মৃত্যু পথযাত্রী অনেক রুগীরা ভালো পরিষেবা একটা পেয়ে থাকে, যেটা আমরা ডাক্তারবাবুরা লিখি বা দিদিমণিরা যেটা পরিষেবাটা দেওয়ার জন্য ওনাদের সাহায্য নেন, সেইগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ বলে অনেক মুমূর্ষু রুগী আছেন যারা বিছানায় ছটফট করছেন, কাতরাচ্ছেন, কোনো পরিষেবাই নেই, অক্সিজেন নেই। হাসপাতাল রান করা এক অর্থে দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে ন্যূনতম পরিষেবাটা দেওয়া যাচ্ছে না। দুর্গন্ধ তো আছেই, বা আনহাইজিনিক যে ব্যাপারটা, ধরুন মানে এগুলো থেকে তো সংক্রমণের সম্ভাবনা তো রইলই, সেগুলো তো ছেড়ে দিন। তারপরও যে প্রাথমিক কাজটার জন্য এই হাসপাতাল, সেটা হচ্ছে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, সেই পরিষেবার ন্যূনতমটাও দেওয়া প্রায় যাচ্ছে না। আমি জানি না যে অথরিটির সাথে বা প্রশাসনিক তরফ থেকে কি সমস্যা তৈরি হয়েছে, বা আমরা ডাক্তারবাবুরা কেউই জানি না, দিদিমণিরা প্রায় এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তো আমাদের যেটুকু প্রয়োজন, আমাদের যেটুকু ওনাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা কাজে যোগদান করুন, কাজে ফিরে আসুন, বা প্রশাসনের কাছেও আমাদের কাছে মানে আমাদের হাত জোড় করে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ যে আপনারা দয়া করে ওনাদেরকে কাজে ফিরিয়ে দিন, কোনো একটা ব্যবস্থা নিন, কিছু সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসুন, যাতে হাসপাতালের ন্যূনতম পরিষেবাটাকে আবার পুনরায় কী বলবো সচল করা যায় অন্তত। এটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসেছেন, শুনলাম এখানে আপনার একজনকে ভর্তি আছে, কীরকম পরিষেবা পাচ্ছেন? পরিষেবা বলতে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটালে এখন পরিস্থিতি খুব খারাপ। এই 3 দিন ধরে আমি দেখছি এখানে স্ট্রাইক চলছে, ক্যাজুয়াল লেবারদের এটা স্ট্রাইক চলছে। তারপরে যারা পার্মানেন্ট নার্স আছেন, নার্সদের একদম বাজে ব্যবহার। আমার ওয়াইফকে আমি কালকে রাত্রিবেলা ভর্তি করেছিলাম, প্রেগনেন্ট আছেন উনি। আজকে 12:40-এর সময় ডেলিভারি হয়, মেয়ে বাচ্চা হয়। দিয়ে আমি যখন যাই দেখা করতে, দিয়ে আমি ওয়ার্ডে যখন ঢোকার সময় এমন একটা বাজে ল্যাঙ্গুয়েজে নার্সরা কথা বলে আমার সাথে। দিয়ে ওনাদেরকে বললাম যে ডাক্তার তো ভগবানের আরেক রূপ হয়, ঈশ্বরের আরেক রূপ হয়, তাহলে আপনাদের কাছে তো মানুষ আসে সেবা এবং পরিষেবা নেবার জন্য, আপনারা এইরকমভাবে কেন মানুষের সাথে ব্যবহারটা করছেন? দিয়ে উনি খুব বাজে ভাষায় আমার সাথে কিছুগুলা কথা বললেন। আমি ওনাকে কিছু বললাম না। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার এবং এনএস মানে নার্সদের সুপার সবাইকে আমি লিখিতভাবে কমপ্লেন করলাম ওনাদের, যে ওনারা এইরকমভাবে পেশেন্ট পার্টির সাথে। আমি আগেও শুনেছিলাম আমাদের পার্টির ওয়ার্কার অনেক এখানে ভর্তি হয়, ওনারা এরকম ব্যবহার মানে দীর্ঘদিন ধরে করে যাচ্ছে। কিন্তু আজকে আমি নিজের স্বচোখে দেখলাম যে সত্যিকারেরই নার্সরা সত্যি খারাপ ব্যবহার করে, আজকে প্রমাণ করলাম আমি। ওই জন্য লিখিতভাবে সুপার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার এবং এনএস সুপারকে আমি লিখিতভাবে কমপ্লেন দিলাম, যাতে এই নার্সদের ওপর কড়া ব্যবস্থা নেয় এবং যাতে করে গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষের সাথে ভালোভাবে ব্যবহার করে। এই আমি পুরো লিখিতভাবে আমি ওনাদের কাছে জমা দিলাম। তো সেখানে সুপার কী বললেন? সুপার আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং এনএস সুপারও আমাকে আশ্বাস দিলেন যে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে দেখছি। এর আগে অনেকবার আমাদের কাছে এসেছে, ওনাদের কাছেও কমপ্লেন গেছে এই নার্সদের ব্যাপারে। বিশেষ করে একজন সিতুপর্ণা নার্স বলে জানা আছে, সিতুপর্ণা, ঠিক আছে, ওনার নাম সিতুপর্ণা। উনি কিন্তু বারবার এই রকম ব্যবহার করে থাকে। দিয়ে আমাকে নার্স সুপার বললেন যে দেখুন কালকে তো ছুটি পড়ে যাচ্ছে, সোমবার দিনে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আমি বললাম ম্যাডাম দেখুন, এখানে নার্স এবং আপনাদের ভরসা করে কিন্তু মানুষরা আসে। আপনারা যদি এরকম মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন তাহলে এখানটা আসবে কেন? তাহলে তো বাড়িতেই মারা যাবে।
নিয়ে আমাকে বলছে না না এইসব ব্যাপার নেই, আমরা সোমবার দিনে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, আমাকে আশ্বাস দিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম সাদ্দাম হোসেন আনসার, পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক। দেওয়া হয়েছে পিএফ, পিএসআই, বেতন, বোনাস এবং আমাদের যা ড্রেস, ছুটি এরকম নিয়ে 13 দফা দাবি আছে। দেখছি তো এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে নিয়ে সমস্ত ওয়ার্ডে তো অসুবিধায় পড়ে গেছে রোগীর পরিবার পরিজনেরা, কী বলবেন? আমরা এমার্জেন্সি ওয়ার্ড চালু রেখেছি, এসএনসিও চালু রেখেছি এবং যা কিছু যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাদের প্রত্যেকটা শিফটের ছেলে বসে আছে, যদি কোনো অসুবিধা হয় আমরা সেখানে হেল্প করছি। তো এমার্জেন্সিতে এমনিতে তো দেখলাম যে ফ্লোরের মানে প্রত্যেকটা ফ্লোরেতে কেউ নেই, তো সেই জায়গায় কি আপনারা এই আন্দোলন কি চালিয়ে যাবেন? ফ্লোর যদি ক্লিনিক যদি থাকেই আর যদি সব কিছু হয় তাহলে আন্দোলনটা কি করে হয়? আন্দোলন করতে গেলে তো কিছু একটা তো ব্যাঘাত হবেই। আপনি যদি একটা আন্দোলন করেন একটা তো ব্যাঘাত হবেই, সেই হিসাবে আমরা আন্দোলন করছি, কিছুটা তো একটা ব্যাঘাত হচ্ছে। আমরাও তো বুঝতে পারছি, আমরা তো এতদিন তক পর্যন্ত বলছি, কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আজ 1 বছর না, আজ আমাদের যখন থেকে গ্লোবালের আন্ডারে কাজ করতে ঢুকেছি তখন থেকে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আসছি, তাদের আমাদের কাছে বহু চিঠি সব কিছুই আছে, কিন্তু ওরা কিছু তো করছে না। আমরা আপ টু ডিএম পর্যন্ত চিঠি করেছি, আমরা লোকের নেতৃত্ব আর যা আছে সবাইকে চিঠি করেছি, সুপারকে তো বহুবার চিঠি করা হয়েছে, এসডিও ম্যাডামকে চিঠি করা হয়েছে, কিন্তু কোনো তো অ্যাকশন হয়নি, কোনো সুরাহা পাননি। না। আজ বাধ্যই আমাদের করতে হচ্ছে। প্রতি বছর আমাদের যদি 2500 3000 টাকা করে বোনাস কাটিং হয়, আর যারা আজ 6 মাস আগে বা 1 বছর আগে কাজে ঢুকেছে তাদের যদি আপনার ফুল বোনাস হয় 8000 টাকা, আর আমাদের যদি 5000 করে 500 টাকা বোনাস ঢুকে, তো কী করে কাজ হবে? কি নাম আপনার? আমার নাম তারাশঙ্কর শুভকার। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। पहले मरहले में साड़िया नवरात्रि के दुर्गा महासप्तमी मौका पर जो जगजीवन नगर में वाक़या है, 24 अक्टूबर 2020 को मुख्तलिफ हुनरमंद बच्चों का खुसूसी स्कूल 20 ता 24 तारीख को मुकम्मल हुआ, जिसमें रामा सिन्हा जी, डॉक्टर रंजन सिन्हा जी मौजूद थे और मुख्तलिफ काबिल बच्चों को अपनी बरक़ात और मोहब्बत बख्शा। राम सिन्हा जी ने वालिदैन को सकनिया योजना के बारे में बड़ी तफसील से आगाह किया। आज 10 दीवान गरीब और 10 साल से कम उम्र यतीम लड़कियों की इबादत की, इनकी पूजा की और इन्हें खाना खिलाया, और सेक्रेटरी और माशरे के अमीर लोगों के ताउन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सकनिया समृद्धि योजना में खाता खोलकर पहला कदम खोला। फंड्स जमा कराए जाएंगे और इनका मुस्तकबिल महफूज और तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर दिया जाएगा। सकनिया समृद्धि योजना 10 साल से कम उम्र के बेटियों की तालीम और शादी के लिए फ़ंड जमा करने में मुआविन है। तकमील के बाद ये एक अकाउंट का मातहत बन जाता है और 1-2 साल या 18 साल के बाद इस अकाउंट को इस वक्त तक चलाया जा सकता है जब तक कि इसकी शादी ना हो। स्कूल की सेक्रेटरी अनीता अग्रवाल पहला कदम अपने स्कूल के माजूर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज के प्रोग्राम को मुकम्मल करके स्कूल ने मुआशरे में एक अनोखी मिसाल कायम की है और ये पैगाम दिया है कि दिव्यांग बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इन्हें इज़्ज़त नफ्स के साथ आगे बढ़ने का दर्स दिया जाना चाहिए। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। अफरोज़ टीएमसी अक़लियती सील का सदर बना। रियासती लेबर और वजीर कानून मुलाई घटक, जो दुर्गा पूजा में तृणमूल कांग्रेस के भेषमा पटनमा समझे जाते हैं, ने एक बार फिर अपने मास्टर स्ट्रोक से मुखालिफिन को खोखला कर दिया। चेयरमैन ने ये जिम्मेदारी सैयद मोहम्मद अफरोज़ को सौंपी है। इसके बाद से मौलवी मुखालिफिन उर्दू के नाम पर अपनी सियासत चमकाने के लिए रेलवे में बैठे हैं। वहाँ खौफ व हरास फैल रहा है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पूजा कमेटियों को 50-50 हज़ार रुपये के ग्रांट दी है ताकि कोरोना बहरान में पूजा को तरतीब देने में कोई परेशानी ना हो। मगरबी बर्दमान में 900 से ज़्यादा इबादत कमेटियों को एजाज़ से नवाजा गया है। वहीं दूसरी ओर दिलकश और पुरकशिश होने के बावजूद ज़िला पुरुलिया में नतुड़िया ब्लॉक के नतुड़िया देईशोरी कुलवरी सरोजनिन दरगुच्चू कमेटी के ज़ेर एहतमाम दुर्गा पूजा पंडाल और बुत ने इसे बड़ी हद तक धुंधला रखा हुआ है। लोग सैर के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम वसत पर एक कोरोना का खौफ है। पुलिस ने इसका मुहासरा किया, दिमाग थोड़ा सा बंधा हुआ है।
आसनसोल में भी दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन कई जगह में पूजा हुई। जिस्मानी फासला को मद्देनजर रखते हुए इस तरह रामकृष्ण मिशन में भी महाअष्टमी की पूजा हुई। और आखिर में न्यूज़ मोमेंट की तरफ से महानवमी और दशमी के मौके पर सभी को मुबारकबाद। आप सब पूजा का आनंद लें, महफूज रहें, मास्क पहने, जिस्मानी दूरी का ख्याल रखें। तो आज इस खुशी के मौके पर आपके लिए 2 लाइन। उजाले में तो मिल जाएंगे कोई ना कोई, तलाश उनकी करो जो अंधेरे में भी साथ दें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।